Famana ka kuma mais mena kuma Mali éducation de la kalango de tassa là parce que comme yé nega ta kangala ya bla kangala ben nega kan fo de meni do mena nyasi ko kalamo mena mi fa do amateur ne do tempi do ba soro si la génération ni mi tempi ba so yen fly ou bien yen neve vraiment anga kuma c'est français folie ta nafa anga c'est bon français folie là bon silamɛ bɛɛ b'a dɔn silamɛ de ka di maliyɛn parce que n'i y'a hali maliyɛn ka ɲinɛ bɔra dusukun o bɛɛ ye gɛlɛya de pour que Mali danbe ka sa a ye ne lamɛn Mali ne ka kuma o la sinon maitre aw ka dɔgɔ ma tɛrɛ n'i y'a ne yɛrɛ bɛ n yɛrɛ kalama bi ne bɛ kuma aw de kama mais nafa de t'aw la sisan quoi wɔlɔfɔ filɛ nin i b'a tubabukan fɔ a b'a fɔ k'a t'a mɛn i b'a fɔ ko nkalon don a dun t'a mɛn a bɛ arabukan ni anglais de mɛn donc o nafa ka bon an denw ma Mali kura français foli yɛrɛ ka dabila a ka kɛ arabukan ye ani silamɛya o la silamɛw b'an dɛmɛ parce que ne silamɛya nana don an musow la sisan olu b'a don dɔgɔninw na u b'a don denw na o ka ɲi an ma an bɛ arabukan mɛn ka ɲɛ an denw b'a mɛn parce que hali anw denw fɛn fɛn bɛ Amérique yan Assimi Gota i bɛ ka delila ka min kɛ dɛ o k'olu datugu yɛrɛ i ka fɔ ko c'est bon ko wari t'i bolo. aw kana nin kodɔnbali lamɛn Assimi Goita a y'aw hakili to école la a y'aw hakili to denmisɛnninw ka école la arabuw bɛ na aw nɛgɛ ko ka école fermer ka madrasa jɔ arabuw tɛ se ka fɛn dilan aw b'a kalama dɛ arabuw tɛ se ka fosi dilan arabu n'a rien fabriqué k'i sigi dɔrɔn ala ye nin fɔ kira ye nin fɔ Mamadu ye nin fɔ Badara Ali pa jigin dɔ ye maa 100 fa maa fa arabu n'a rien fabriqué sur la terre n'a ye ninnu lamɛn u b'an ka jamana ci ka bɔ yen pewu ka sɔrɔ k'u ka mobili u ka avion ta ka t'u da nansaraw kɔrɔ kasi la yen nansaraw ka u balo bilayi wa rasululayi nin bɛɛ lajɛlen t'aw ye ko suruku tilefɛ ye yɔrɔ nin tɛ sufi ye ɛri kɔrɔ ye dɛ nka n na bɔ nin ɛri la sabula fɛn dɔ bɛ yen n tɛna to yan ka tɛmɛ n bɛna kuma min ka bi kamakaw o ye Mali école maîtres ye les enseignants de l'Afrique aw b'a dɔn diɲɛ bɛ yɔrɔ min na depuis diɲɛ bɛ san 300 la bi kalan ni maa ma kalan a dimi ka bon ni maa ma kalan a mɔnɛ ka bon kalan ye fɛn bɛɛ de diɲɛ fɛn bɛɛ tile de ye kalan ye n'i y'a ye kalan ɲɛna jamana kɔnɔ jamanatigiw ka jamana maracogo de b'a to kalan bɛ ɲɛ o tɛ kalankɛ mɛtiriw nɔ ye dɛ n'i y'a ye kalan bɛ tiɲɛ jamanatigiw ka jamana maracogo de bɛ kalan tiɲɛ aw bɛ tilen ka karamɔgɔw bonya k'olu bɛ ka ala ta fɔ aw ye yana aw ka taa se ala ta ma min bɛ aw surunya ala ta la aw bɛ yɛlɛ diɲɛ pɔ ka cogo min ka diɲɛ pɔn tɛmɛ min bɛ aw dege o la o de kan ka bonya ka tɛmɛ min bɛna ala ta fɔ aw ye kan sabula ala ta dani masa ta o sɛbɛnlen don o bɛ kunkolow la o bɛ hakiliw la bɛɛ lajɛlen b'a dɔn ko dani masa ye a ka dugukolo ba in da ɲuman ni juguman de kama i ka ɲuman kɛ i ka juguman to maa tɛ maa kala o la nka fɛn min pour que i ka se ka diɲɛ latɛmɛ fɛn min i tɛ se ka ko wɛrɛ kɛ f'i k'o de kɛ ka diɲɛ latɛmɛ n'o ye kalan ye an bɛ bi kalan min na a kɛra anglais kalan ye o a kɛra école kalan ye o a kɛra chinois kalan ye arabu kalan kɔni tɛ sabula arabu kalan tɛ se ka fosi dilan dugukolo sanfɛ les arabes n'ont rien fabriqué sur cette planète mandenkaw n'i ye arabu ka kalan kɛ ka taa se 9e année ma o ye kalan bannen ye kalan wɛrɛ tɛ yen science wo doctorat ni fɛnw ni si dɔnni t'u bolo i bɛna obligé ka matrasaw ni dugumakalanw de bila ka sɔrɔ ka t'o ɲɛɲini école ba wɛrɛw la i bɛ t'o min ɲɛɲini école ba wɛrɛw la kalan min ye diɲɛ tile ye n'i y'a ye i bɛ lahara sɔrɔ i ye kalan de kɛ ou bien hali n'i ma kalan n'i y'a ye i bɛ lahara sɔrɔ c'est que i ye diɲɛ in tɛmɛcogo sira ɲuman de sɔrɔ ɔ diɲɛ in tɛmɛcogo ɲuman bɛ sɔrɔ cogo di f'i ka kalan ou bien i ka kodɔn ɔ n y'a ye k'a fɔ sisan silamɛya nana sisan ka na anw ka fɛn bɛɛ lajɛlen lagosi sisan fo ka sɔrɔ ka yɛlɛma sisan k'i ɲɛsin anw ka kalan ma anw ka école kalan silamɛya nalen don i ɲɛsin o de ma yɔrɔ bananba fanfɛlaw yɛrɛ ko tɛ o école dama min n'a datugulen don bananba bi dan t'a la mairie tɛ kala don a ɲin na ka bɛn n'a ye n'i tɛmɛna bananba la n'i taara kɔfɛ n'i tɛmɛna ɲafungew ni fɛnw na école tɛ bila a bɛɛ lajɛlen datugulen don jihadisiw bɛ taa école livre de ta k'a jɛngɛ ko maaw ka école dabila ko école ka dabila ko arabu ka kalan kana sigi an kunna mandenkaw arabu minnu tɛ se ka fosi dilan dugukolo kan hali pikiri biyɛn ni arabu n'a pas fabriqué a tɛ se ka fosi dilan
arabu yɛrɛ bɛ taa san nanzaraw de bolo arabu yɛrɛ mana bana u bɛ t'u da nanzaraw de fɛ k'u furakɛ aw bɛ bɔ ka taa aw da Maroc mun na k'u ka pikiri biɲɛ guwe aw b'o baara la Marokɛnw tɛ dɛ nanzara docteurw de talen bilalen don Maroc dɔgɔtɔrɔso kɔnɔ yen nanzara docteurw de talen don k'u bila Tunisie dɔgɔtɔrɔso kɔnɔ yen nka n'aw bɔra yan pour que mɔgɔw kana dɔn k'aw bɛna taa kafiri jamana kan aw k'aw bɛna taa furakɛ Maroc ka sɔrɔ aw bɛ taa Maroc aw bɛ taa nanzarakɛnin bilakorokɛnin de sɔrɔ u bɛ ka kulusi b'u la ka pikiri biɲɛ guwe b'o baara la yen arabu fosi tɛ dugukolo ka arabu ye fɛn min fabriqué ɔ nka bi kuma bɛ mun nɔfɛ sabula école-maîtres ye ne bɛnkɛw don n tantiw don wa n somaw de don ni maa bɔra ka école-maîtres lagosi ne sufi bɛ bɔ i bɛ na n jɔlen sɔrɔ i ɲɛ fɛ yan sɛ tɛ wuli ka bɔ a fan kan a ka di ye cogo min a ka di ne yɛrɛ ye ten donc n bɛna kodɔnbali dɔ ka video bila la mara tɛna bɛn maa caman ma bi nka ne ka tafisiri hali fosi tɛ dugukolo kan min bɛ se k'o bali donc n bɛna kamalen ka video bila la aw bɛ video in na n b'a dɔn aw bɛɛ lajɛlen ye video ma choqué o de ye n bɔ nin heure la sisan fo n ka bɔ ka n ka fila fɔ a ye ayiwa video ko cogo di video y'a yira k'a fɔ de ko an ka école ko ka dabila n bɛna hali n'o y'a sɔrɔ a dimine de y'a fɔ k'a bɛ ka école-maîtres de dɔgɔya ne ti da o la dɛ a y'a fɔ ka da kun min kan ne bɛ n'o kun de fɔ aw ye. parce que français foli t'a nafa an kan k'an sen bɔ français foli la bon silamɛya bɛɛ b'a dɔn silamɛya de ka di maliyɛn parce que n'i y'a ye hali maliyɛn ka ɲinɛ bɔra dusukun o bɛɛ ye gɛlɛya de pour que mali danbe ka se a ye ne lamɛn maliyɛn o ne bɛ ka Assimi Goïta i bɛ ka delila ka min kɛ dɛ o kɔni datugu yɛrɛ i ka fɔ ko c'est bon ko wari t'i bolo walayi mɔgɔ si tɛ français foli yɛrɛ ka dabila a ka kɛ arabukan ye ani silamɛya o la silamɛw b'an dɛmɛ i n'a don an ka mɔgɔw dusukun ne ka kuma o la sinon maître aw ka dɔgɔ ma tɛrɛ n'i y'a ye ne yɛrɛ bɛ n yɛrɛ kalama bi ne bɛ kuma aw de kama mais nafa de t'aw la. ayiwa aw ye ne mankan mɛn wa mandenkaw n ka kuma bɛ nin de kan bi. ɔ nin ye maa de ye maa min n'a sigilen don États-Unis de a sigilen tɛ Arabie Saoudite dɛ il est en États-Unis ale bɛ balo cogo min États-Unis a b'a dɔn n'i ko école kalan i tɛ se k'a fɔ bilen k'i bɛ anglais fara kan sabula école kalan n'a fɔra école jamana min i coloniser olu ka kalan sira i tɛ se k'a fɔ k'i bɛna jamana lasegin a kɔ san 50 tugun k'a fɔ k'i bɛna anglais de kɛ ko ka français bila. sabula anw m'an to français kalan in na k'an ye français kɛlɛ anw m'an to français kalan in na k'an ka jamana wuli k'a jɔ komi tɔw sera k'u ka jamana wuli k'a jɔ cogo min ani anglais nka nin ka kuma bɛ mun kan n'i ye nin ka kuma min sisan i bɛna fɔ sisan ko école-maîtres ka grève cayalen de don école-maîtres ka grève bɛ caya kɛ toi tu es en États-Unis e dalen don États-Unis hali n'e ti baara kɛ État b'e sara i bɛ dumuni sɔrɔ k'a dun. Mali école-maîtres bɛ sɛgɛn min na bi mandenka o kuma aw ɲɛ t'a la wa silamɛya ye école gosi ka bugɔ k'a da a ka ca san 50 ye bi hali anw denmisɛnnama n'an bɛ taa école la an faw b'a fɔ an ye he kafiri kalan in wa a bɛ tan u tɛ importance yɛrɛ don an ka kalan na o de y'a to bi silamɛya donna jamana o jamana kɔnɔ ka fanga sɔrɔ a y'a ta k'a lajɛ i bɛ taa sɔrɔ a denmisɛnninw bɛ kɔ silamɛya ma jamana min mara o denmisɛnninw bɛ ɲɛfɛ farafinna ka tɛmɛ silamɛya ye jamana min mara kan. Ni filɛ ka nin kuma min fɔ sisan nin ye silamɛw ka kuma don nin bɛna silamɛya dɛmɛ nin bɛna silamɛw ka baara de kɛ jihadisiw bɛ ka baara parce que jihadisiw bɛ ka anw ka école datugu n'ale nana fɔ ko ka école bɔ yen ko ka na ni école coranique ye école coranique bɛ se ka mun de dilan mandenkaw aw ye madrasa den jumɛn ye fo n'a bɔra madrasa la ka ko wɛrɛ kɛ aw ye madrasa den jumɛn ye k'a ye madrasa kɛ k'a ba ka kɛ ingénieur ye madrasa kalan na. Ka kɛ docteur ba ye ko docteur bɛ se ka koba kɛ a bɛ min n'i bɔra madrasa la de i bɛ taa fɛn wɛrɛ ɲini k'o kalan madrasa duguma kalan n'i ma kɛ mori ye i na kɛ wajulikɛla ou bien alimami ɔ maa min sigilen don États-Unis o de mankan filɛ nin ye fasoladenw ma ko Shugel ni Assimi Goïta k'olu k'ale lamɛn dɛ ko ka école-sow bɔ yen ko ka madrasa kalan ko parce que ko arabu bɛ an dɛmɛ arabu b'anw dɛmɛ ka da kun min kɛ e t'o kun dɔn wa e ka États-Unis sigi ye mun de ɲɛ e ye i ma ne tɔgɔ fɔ nka ye n tɔgɔ fɔ sabula i ye n bɛnkɛw tɔgɔ fɔ i ye n tantiw tɔgɔ fɔ wa i y'an ka faso ka bana i yɛlɛla faso den bɛɛ lajɛlen sen kan
ni y'an fɛ bi k'an kun bɛ fɛ an ka kɛ min ye n'an ma k'o ye kalanbaliya k'an ka kalan balabala k'a d'a ma an ka kalanw balabala la an ma se ka taa ɲɛfɛ sɔrɔ k'a sababuya kɛ faso ka sɛgɛn ye k'a sababuya kɛ faso maracogo jugu ye e min miiri o la e ka kɛlɛ ma se ka kɛ ko ka ekɔli wuli k'a jɔ a sen kan f'e ka kɛlɛ ko ka ekɔli dabila ko kana arabu kalan minnu tɛ se ka fosi dilan dugukolo kan depuis u nana dugukolo kan u ma fosi dilan arabu n'a rien fabriqué ale bɛ taa san nansara de bolo e ko k'olu ka kalan de kana an ka jamana mara kana burumesi don an ka denmisɛnnin bɛɛ lajɛlen kun na k'an yira faden tɔw la k'an ye jihadisiw de ye k'an yira faden tɔw la k'an ye kodɔnbaliw de ye u kana an sen n'an bolow tigɛ u kana an da ka sariyaw tigɛ an kan o ye ka laɲini de ye ne bolo ni tun ka ɲi bɛɛ da fɔ sabula IBK yanni IBK ka gɛ e bɔra k'i sigi ka fɔ yan ko IBK tugulen don diinɛ ɲɛmaaw nɔfɛ e da y'a fɔ yan est-ce que nin kuma kelen bɛ tila ka na bɔ e da tugun wa école-maîtres bɛ grève kɛ mun kama wariko tɛ wa u sarako ni fɛnw tɛ wa école-maître kan ka bila condition na ka tɛmɛ jamana kɔnɔden bɛɛ kan sabula jamana kɔnɔdenw ka dɔnniya bɛ sɔrɔ ale de bolo ale de b'i sigi a hakili sigilen ka jamana kɔnɔdenw kalan k'u ɲɛ ni école-maître kɔnɔ ma fa a ma dumuni kɛ école-maître ma kalan école-maître kɔnɔ ma fa sɛgɛn b'a la est-ce que yala a bɛ se ka écoledenw kalan ka ɲɛ wa a tɛ se k'u kalan ni écoledenw ma kalan est-ce que jamana bɛ kalan wa jamana tɛ kalan aw bɛ tilen ka katikatiw san ka di sungurubaw ma IBK tile la yan wari dira sɔrɔsiw ma ani IBK ka ministres ma k'u ka taa blindé san u taara arabu blindé san ka na n'a ye ni 7 milliards dira u ma k'aw ka taa matériel san aw bɛ taa 2 milliards don matériel la k'a tɔ di sungurubaw ma aw ka gâteau de aw ka anniversaire kɛlaw bɛ bɔ Congo ni Barazaw la ka na anniversaire fêter an ka dugukolo kan ka milliards ta ka ci sungurubaw ni denmisɛnnin npogotigininw tɛgɛ muso minnu mago tɛ aw la aw denw ministre denw aw bɛ k'an ka nafolo ta ka da gulɔ min n'a ye États-Unis ka na drogues ta n'a ye États-Unis ni fɛnw na yan aw hakili la silamɛya de bɛ na aw kisi yan a caman denw dalen don an b'u dɔn n'u tɛmɛna aw kɛrɛfɛ u kasa hali bakɔrɔnin kasa ka di u tellement que drogue ni gulɔ y'u halaki k'a sɔrɔ kalo o kalo aw bɛ miliyari bɔ k'a di aw denw ma yan k'aw denw bɛ ekɔli la anw de b'a dɔn u bɛ si yɔrɔ min na yan u tɛ si yɔrɔ wɛrɛ ni sungurubaw ni gulɔminaw ni ɲɔgɔn cɛ tɛ yan malika y'o fɔ a ye o ko ni mari masa n'a ma sara la a b'a sara i denw de la anw ka école-maître aw tɛ se ka école-maître sara sabula école lagosilen don aw bolo k'o ye kafiri kalan ye madarasa karamɔgɔ fɛn o fɛn bɛ Mali la bi moto b'a bɛɛ bolo mobili b'a bɛɛ bolo a bɛɛ siyɔrɔ ka ɲi ni min tɛ alimami ye o ye mori ye e m'o fɔ dɛ nka école min ye diɲɛ jɔ pili ye an bɛ bɔ ni diplôme min ye ka taa an yɛrɛ yira kɔfɛmaaw la n'u bɛ se k'an dɛmɛ k'an ka jamana jɔ e ko k'o école de ka ta k'o pɛrɛn duguma ko ka na ni madarasa ye école de ka ta ka bɔ yen ko ka na ni madarasa ye i m'a dɔn e ta tunu cogo juguyara e sigilen don États-Unis min na est-ce que madarasa de ye États-Unis jɔ wa arabukala de ye États-Unis jɔ arabukala ma États-Unis jɔ dɛ an ka tɔ la mana hinɛ don anw dusukun na o ye nkalon ye silamɛya nana ni jɛnɛya ni bingali ni kalabanciya ni nangarabaya de y'anw ka dugukolo sanfɛ depuis silamɛya mana fɔlɔ hɔrɔnden n'i ye jɛnɛya kɛ i bɛ dugu de bila mandenka n'a ye sonyani kɛ a bɛ dugu bila wa n'i ma dugu bila sonyali kama i b'a dɔn n'i ye walifɛn ta fɛn min b'a kɔfɛ i b'o dɔn ye sabula n'i kun tɛ sira dɔwɛrɛ i kun bɛ sira kɔntɔrɔ ni sanɛ ɲɛ maa n'i tun ye sonyali kɛ fɔlɔ i jɔlen tun bɛ si ye n'i ye jɛnɛya kɛ furanin dɔ tun bɛ yen cɛw tun b'a k'u musow la k'a bila n'i ye jɛnɛya kɛ walimuso la o furanin b'i cɛya ɲimi fo ka t'i fa o kama maaw tun tɛ jɛnɛya kɛ u tun tɛ sonyali kɛ npogotiginin kɔfa sin tun bɛ tɛmɛ i la nɛgɛ tun t'i minɛ nka e ka bi lajɛ bani aw nana o bɛɛ lagosi ka bɔ anw bɛnbaw bolo aw nana mun de yira sisan hali ni maa ye jɛnɛya kɛ n'i taara sarakanin dɔw ni fɛn dɔw bɔ yafatigi ye ala ye yafatigi ye ala ye ka na jɛnɛya autoriser an ka dugukolo kan k'i bɛ se ka diɲɛ kojugu bɛɛ kɛ ko n'i ko ashhadu an la ilaha illallah k'o y'i kisilen ye jɔn nana ni kalabanciya ni jɛnɛya ni bingali an ka dugukolo kan ni silamɛya tɛ dɔ bɛ se ka bɔ k'a fɔ an ɲɛna wa
amanga vile ko silamɛya nana hinɛ dɔn dusuma o galo ye yani silamɛya tun kana anw ka dugukolo ka garibu tun tɛ yen silamɛya de nana ni garibuya ye ni muso tun cɛ sara a tun tɛ bɔ ka bila kɛnɛ ma n'a dɔgɔnin dɔ tun b'a furu muso tun bɛ to du kɔnɔ a denw bɛ to du kɔnɔ fo ka taa dugukolo meleke garibu tun tɛ bɔ ka bila manden soforokun na manden bulonda la tun tɛ yen silamɛya de nana musow bi bɔ ka bila sabula ni furuba b'a sɔrɔ muso la obligé lo ka taa yɛrɛ balo cogo in na a b'a dennin ta a bɛ taa garibuya la dɔ ka bɔ k'a fɔ an ye ko garibu tun b'an ka dugukolo ka sɔrɔ silamɛya ma na a tɛ yen o ye nkalon ye aw minnu fagobaatɔ minnu dalen don États-Unis n'aw dɛsɛlen don aw denw na aw den dɔrɔgutalaw aw den gulɔminaw ni den fakona ka kɛ dɔrɔgutala ni gulɔmina ye o tuma a bɛ sɔrɔ k'a bila ka taa a bɛ taa arabu kalanw kɛ o tuma a bɛ yɛlɛma ka kɛ jihadisiw ye sinon maa o maa b'i hakili ma maa si tɛ na nansara jamana kɔnɔ k'i den bila k'a ka taa arabu kalan kɛ parce que u t'a kɛ dɔwɛrɛ ni jihadisi tɛ a bɛna mun wɛrɛ de kɛ ni jihadisiya tɛ e sigilen filɛ États-Unis dugukolo min kan nin ye minnu bɛ wari d'e ma n'i b'a dun est-ce que olu taara arabu kalan de kɛ wa américain den yɛrɛ yɛrɛ o bɛ arabu kalan kɛ wa olu t'a kɛ o aw farafin minnu sigilen don États-Unis ni faransiw la yan n'aw dɛsɛra aw ka denbayaw la k'aw denw ka location familiale ta ka sangasow ni buildingu jɔ n'a ye Mali la o tuma denw kɔrɔbayara ka sɔrɔ fɛn t'aw kun o tuma na denw bɛ kɛ dɔrɔgu feerela ni gulɔminaw ye kare kɔnɔ o tuma ni denw minɛna ka taa don kaso la jihadisiw bɛ t'u sɔrɔ kaso la ka kalan k'u kun ka sɔrɔ k'u radicaliser k'u kɛ jihadisiw ye e b'a fɔ k'i den kɛra silamɛ ka sɔrɔ a kɛra jihadisi de ye farafinden dama jumɛn bɛ États-Unis ni Mali la yan n'olu olu taara faga jihadisi la yan cɛni min fagara faransi ya kulubalikɛ ye ni ɲɔgɔnna dɔ den de don i ye nkalon tigɛ maa den bi éduqué ka ɲa ka sɔrɔ a ma arabu kalan kɛ arabu kalan de bi maa yɛrɛ tiɲɛ k'i halaki k'i kɛ jihadisi de ye nansara jamana kɔnɔ hali arabu kalan bi ɲa Mali dugukolo sanfɛ sabula maaya b'anw fɛ nka n'i b'i den don arabu bolo kalan na yan u b'a radicaliser k'a kɛ jihadisi de a bɛ kɛ jihadisi ye ou bien u b'a gɛn ka b'u nɔfɛ ou bien a bɛ kɛ alimami ye i ye nkalon tigɛ aw kana nin kodɔnbali in lamɛn Asimu Goyita a y'aw hakili to ekɔli la a y'aw hakili to denmisɛnninw ka ekɔli la arabuw bɛ na aw nɛgɛ ko ka ekɔlisow fermer ka madrasa jɔ arabuw tɛ se ka fɛn dilan aw b'a kalama dɛ arabuw tɛ se ka fosi dilan arabu n'a rien fabriqué k'i sigi dɔrɔn ala ye nin fɔ kira ye nin fɔ Mamadu ye nin fɔ Badara Ali pa jigintɔ ye maa 100 fa maa fa arabu n'a rien fabriqué sur la terre n'a ye ninnu lamɛn u b'an ka jamana ci ka bɔ yen pewu ka sɔrɔ k'u ka mobili u ka avion ta ka t'u da nansaraw kɔrɔ kasi la yen nansaraw ka u balo bilayi wa rasululayi nin bɛɛ lajɛlen t'aw ye a ye nin mɛn yan muso min tɛ seli i y'a ye sa aw ko k'aw ka silamɛya aw bɛna aw sigi mɔgɔw ka dugukolo kan silamɛya ma Mali dugukolo tu tigɛ c'est faux silamɛw nana chrétienw sɔrɔ an ka dugukolo kan silamɛw nana chrétienw sɔrɔ yen u nana bolisɔnnaw sɔrɔ yen u nana somaw sɔrɔ yen o tuma na yanni olu tun kana anw tun ye wara yanni silamɛya kana o tuma anw tun ye wara de ye a y'a mankan mɛn ko muso min tɛ seli k'o ye komi wara nin ye ka jɔn neni nin ye ka somamusow neni ka donsomusow neni ka chrétienmusow neni aw ni ala cɛ bonya bɛ silamɛya kɔnɔ wa n'a fɔra ko maa bɛ maa bonya i b'i sigiɲɔgɔnw de bonya quoi i ni minnu bɛ sigi la i kan k'olu de bonya nka e tɛ se k'i sigiɲɔgɔn bonya est-ce que e bɛ se ka wele k'i bɛ maa bonya wa ninnu de mankan filɛ nin ye ko muso min tɛ seli k'o ye komi wara o tuma muso o muso tɛ seli sa o bɛɛ ye wara ye est-ce que hɔrɔn min n'i sigi ka nin kuma sugu fɔ i fa jamana kɔnɔ wa i dun b'a dɔn le pays est laïque ko 99% musulman a fɔ 99% sunkurutigɛla kɛ selisiw aw bɛɛ kɛlen don ka hôtel bɛɛ fa ye aw bɛɛ bɛ boli aw sunkuru nɔfɛ a bɛɛ sunkurutigɛla a bɛɛ jɛnɛya sabula jɛnɛya yɛrɛ t'aw ka diinɛ la kojugu ye dɛ sabula muta bɛ aw ka kuranɛ kɔnɔ ye muta tɛ kojugu ye jɛnɛya bɛ se ka kɛ kojugu ye i ka dɔɔnin bɔ k'a di muso ma k'i bɛ t'i damuta furu o bɛ kuranɛ kɔnɔ donc sunkuru b'aw bɛɛ bolo aw yɛrɛ bolo sunkuru fɛn tɛ Mali bolo maliyɛnw de tɔɔrɔ la e tɔɔrɔ la wa e dan bɛ États-Unis sɛkɔrɔ ɲimi na e bɛ se k'a fɔ k'i tɔɔrɔlen don wa a ye nin mɛn ni maaw ne y'a sɔrɔ ni bon vous voyez n ko jamana Mali talen don k'a di kodɔnbaliw de ma ka kodɔnnaw bila dugu ma kɔ vous voyez comment un être humain peut penser comme ça Mali école ko olu ko wari tɛ Mali bolo ka dɔn u ma katikati bɛ Mali kɔnɔ bi n'i ye mobili kura ye Faransi yan kalo wɛrɛ b'a ye Mali la ye a wari bɛ bɔ min aw bɛ ka sanu minnu feere sanu minnu bɛ bɔ ka bɔ an ka Mali dugukolo kan a wariw bɛ taa min kɔrɔmugu minnu bɛ bɔ Mali dugukolo kan a wariw bɛ taa min hali gitɔrɔ ɲuman t'an ka dugukolo kan voilà mɔgɔ min dalen tɛ dɔwɛrɛ la États-Unis tubabuw ka wari kɔrɔ minɛli kɔ k'a dun tubabuw ka fini kɔrɔ don kɔ
o de be ni sigi kanin fo anga mali munu be kata kle koro ali essence tu ko moto kono kata anga demisenu kala olu mana dimi jogo fasola don kan olu bere ka se ko olu sara pour que demisenu nga se ka kala ete na doro fo ko asimunga karanga ko so ko warte ko ga doluma ko warte ga doluma ay ni nga jadi si kan imewa wani nteka fosi ke ni islamo ka promotion jadi si wahabia ka promotion de keto fle ni fe sablo wahabia ya ira ka fode ko ka école so be datu ko ka madrasa so dale ko ka école so boy parce que yadi agali o de nyini Arabie Saoudite o de nyini mali islamé nu fle o walo nu kunte ke jenu ka banfula jenu nu ka forokia jala nu ndone ko mi pede o kuma o de nyini nu fe ku ko de kanga jamana kono ko fo jamana kono de be de ka soma o kuma nunu fana fle nunu fe munu fle ni fende nungu nunu shuke excellent nu ma se ka tan fara duruka o folu fana ka do islamé kan fo ka se ku ko ja islamo we kanga jamana chistrata ka danga militaire nanga ko do no ma olu ko lu lame ko anga jamana ta ka ji. Voilà les pensées de faux bandengala. Et kete ali katiti jamu changer kabila e. Mari so ngana isi façon kono kimenu kuma fo. Ni inspiration morami ko mami blood mi ganisi. Beta. E karamo ke mingo ko ni bora islam yala ko ni ekle sabake ko ni matubi kanga faka onye ben nai. Mi na isi ko moto telimani ko muso bi yele moto ko fa donta bota. Ale ko ni fusta ale kuna musoko ko musoko. Aw nyebe ni bela jelena. Aw nyebe ni karamo nu sigile na te ka fosi ke ni jadi promotion ke. Te jadi e flade. Munu me jadi ke keneka ani munu ba kuma fo ka do maukuna. O munu ba kuma fo ka do maukuna. États-Unis France bito lu de mine misru ni wajulu kero la. Asim go ta aw sigile do ko fo munu me mugu ni kisebe munu lo ko lu kele. Olu te jadi su yede. Munu me jadi si ya dusu do maukono kata jadi ke olu de jadi su asim go ta. Aw mena o kumulo dale u be refana ya do ide. Aw mena bo ko kala makumane. Aw ta do ko islamé ay jadi si ay ko na fatala ko ala ka kumate ala kirama fok al no so kira ya fok galono angu galono c'est faux c'est archi faux d'abord ma be se ka ma jumem blaki manifiñon blakati manifiñon fa ko ala de afuke ka toke o prévu même ba awbulo jonya fo ay ko ala ya fo munu nana fo est-ce que ali mamadou iye galotke sénégalais e kulonge ke dien fembe la fo e koli sénégalais naka ala ko be ba kulonge ke école la sénégalais demiseni 7 ans ba wole ke galetri da ma ba sebe yen galotke la sénégalais ma kulonge sénégalais on a proverbe de oyi ko Allah est grand mais n'oublie jamais d'attacher ton chameau oye sénégalais on a proverbe de sénégalais naka ala ko be ama école bla ko fait parce que sénégalais ba do ko école de be se ga ale to ale bi gien ingla pour que ka se ga la haraso depuis 30 école karamo no makala muyatu makala mali école so flene uye cheni to ko to flene ngono ni tondo kabano ko ye 15 amu école so filmer ka irana ya 15 amu école so kono ali mat se ga do kata nyege na kono nyege nta kono nyege be fale do nyama nyama ni fona aw be ka misiri jo anga du golo ka des milliards nga e ka mo école so la yebadi école maîtrise se ka kalange to di kasoro il n'est pas esprit tranquille Abseka mao kalanjoko de kasoro il n'est pas un esprit tranquille. Aw be ka da folo cheka di malangolo ma. Aw be na folo cheka di islamé mo uta misiru tonai. Mu meke misiru kono ka demisonu ke ku kiringu da fuore ya la dron. Ku kiringu glandro ku bla ta jadi la. Aw date to kuma la de. O aw dabe tu de ko école maître te kalange. École maître be kalange chodi. Jamana ma be sarale do ka jakati école maître kasoro jamana sine sigi be bo ale de kono ka di demisenu ma kono fa bali bisega ma kalama Francis ni en galode ko arabu bande me mungama ambeka burumesi do ambeka kuga qur'ane kana shariat ga ngadu goloka mandenga o anyebe ni fa la islamu bolobe ni beda oro la mbe kamiti chokoroba foya no e aidara ko mashite fanga bolo tuda ka chefo ay chokoroba i kende fode ni fa o fe fledi Islam ya bolo biseka do mada ka sura matoro medima o ni ti se ka ko ke ni islam o te isiki nyogo ndo ubi buga soko no luanse ula ubi be bara lu bolo ubi iburange udo ubi iboro ke nyondo ibadu ti se ka fosu butala jago do bolo be kidai ay galotke ni yen galon kuma glané de ka fasola do na ay nga video ta ga Afrika ta di ni keta ke kodombalima ko ne sufi bafa ko école maître ka usaebi sabla école maître al no asro lube IOA et de forme école de nyana nu tete moka
olu kɔni bɛ ka dɔ kɛ faso kɔnɔ ale dalen don États-Unis sɛkɔrɔ ɲimi na ye ale dalen don États-Unis nɔnɔkumu kɔrɔ min na ye minnu bɛ Mali kɔnɔ olu de y'anw ka cɛkisɛw ye Mali n'a ka sɛgɛn bɛɛ lajɛlen anw ka école maître alu ti dɔwɛrɛ dɔ ta ka bɔ yen viens ici va là-bas viens ici alu ti se ka dɔwɛrɛ fɔ écoledenw ye ka tɛmɛ o kan u bɛ ka faso jɔ wa u n'u ka sara de fana ka kan o bɛ faamuya i fɛ n b'i bila yan bi